कार्य तेरी इतने अद्भुत जो तूने बनाए। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आमर प्रभु महान, आमर प्रभु सर्वशक्तिमान, आमर प्रभु असंभव संभवकारी पिता परमेश्वर अटंती। तांकर छड़ा द्वितीय कौनसी परमेश्वर नाहांती प्रिय माने। पृथ्वी से ही एकमात्र परमेश्वर अटंती। आ से आपनक भितरे आउ मो भितरे अछंती। एई सत्यता को हमें ग्रहण करिबा पड़िबो। हम जीवन रे एई सत्यता को जदि हमें स्वीकार करि जाउछु, हमें तांकर संतान हे जिबा। हमको व्यवहार करी हमर प्रत्येक अंग प्रत्यंग को व्यवहार करी से तांकर इच्छा साधन करिबे। हालेलुया। आमे साधारण लोक नुहे माने। आसंतु आमे साधारण लोक नुहे, आमे स्वर्गर प्रजा। स्वर्ग जो स्वर्ग रे परमेश्वर निजे वास करती, जो स्वर्ग रे प्रभु जीशु सिंहासन उपविष्ट अटंती, से स्वर्ग होची हमर वासस्थान। ये पृथ्वी तो आम कुणिया आसी, किंतु कौन आम समस्ते स्वर्ग राज्य जीवा केबे नहीं। आसतु ये स्वर्ग राज्य कौन आम टी जानिबा। आ प्रकृत ये स्वर्ग राज्य अधिकारी आमे कि नुहे जानिबा। मो सहित दयाकर खोलतु माथ्यू 21 पर्व 43 पद। माथ्यू 21 पर्व तार 43 पद के साहाଯ୍य करिवे कि? एने मु तुमनको कहूछि, यस एणु मु तुमମାନଙ୍କୁ कहूछि, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ राज्य ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାଢି ନିଆଯିବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଜାତି ସେଥିର ଫଳ ଫଳିବ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। वाओ, हालेलुया। वाक्य एपरि लिखा जाए जे ईश्वरଙ୍କ राज्य तुमମାନଙ୍କ ଠାରୁ काढी नियाजिबो। ता अर्थ कोन पे माने? ईश्वरଙ୍କ राज्य आम भितरे अछि। आ जदि आमे फल न फलु, जदि आमे फल न फलु, ताहेले ए ईश्वरଙ୍କ राज्य आम ठारू काढी नियाजिबो। इथु स्पष्ट अनुमय जे ईश्वरଙ୍କ राज्य आम भितरे अछि। आ आमे ईश्वरଙ୍କ राज्यर प्रजा अतु। हालेलुया। आमे साधारण लोक नु सब बेले सिट पई कुए आमे ईश्वरଙ୍କ राज्यर प्रजा। आमे शैतानर राज्यर प्रजा नुहे। आमे ईश्वरଙ୍କ राज्यर प्रजा होइतिबारु ईश्वरଙ୍କର राज्यर नियम मानिबाकु बाध्य अतु। गोटे कथा प्रिय माने, आमर इंडिया रे जदि हमें कार चलेबा पड़े ताहेले हमें लेफ्ट हैंड ड्राइव नहीं कि बामर रास्तार बाम पाखरे हमें चालुछु। चलवा हो, गाड़ी चलेबा हो, मोटरसाइकेल चलेबा हो। किंतु जदि हमें अमेरिका पळेबा, हमर भारतर अभ्यास परी आमे जदि सेठी गाड़ी चलेबा लेफ्ट रे, संगे संगे गोटे सेकेंड भितरे एक्सीडेंट ही जीवो, हमर जीवन चली जीवो। काहे कि अमेरिकार नियम अलगा पूरा पूरी। तांकर रास्तार डाहाण पाखरे चालुथि, रास्तार डाहाण पाखरे से माने निजर गाड़ी की चलाती।
ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା। ହୁଏତ ଏଇ ଚିନ୍ତା ହେଇପାରେ ଆମେ ଆମେରିକା ଗଲେ ସିନା ଆମେରିକାର ନିୟମରେ ଆମେ ଚାଲିବୁ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥାଇକି ଆମେରିକାରେ କେମିତି ରାଇଟରେ ଚଲାଯାଏ ସେମିତି କାହିଁକି ଚଲେଇବୁ? କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ଅଟୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ପାଳନ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଠାରୁ ବାହାର କରି ନିଆଯିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫଳ ଫଳନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଫଳ ଫଳିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରିୟମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ହୁଏତ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କେବଳ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ହବାକୁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କଥା ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଆମ ଦେହରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଦେଖାଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କଣ? ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଗଲାତୀୟ 5:22-23। ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମ, এই ସବୁ ହଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଟେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଦୁଇଟି। ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା କେହି ନଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଥରେ କଢେଇ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଉ, ମୁସଲିମ ହେଇଥାଉ, ସେ ପାପରେ ଥାଉ କି ତାଙ୍କର କଥା ମାନୁଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କାରଣ ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟରେ, ନିଜର ଜୀବନ ବାୟୁ ଦେଇ, ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପାପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ
मनीष पाप करने को आरंभ कला जितेबले आदम आउ हवा ईश्वर अनाज्ञाप गले पापरे लिप्त हो गले कौन परमेश्वर जानी नथिले सेमान को पचारिला परे ही से जानिले कि से सर्वज्ञ परमेश्वर अटंती हेले मध्य से एदम उद्यान को आसिले जानी चंती से माने तांकर विरुद्धाचरण करिचंती पाप करिचंती एई पाप करिथिबा जोगु एमाने मृत्युर योग्य होई सारिचंती हेले भी परमेश्वर आसुचंती आ डाकुचंती आदम आदम तुम कोठारे আজি आपण मु पापरे लिप्त रहितु प्रिय माने किछि ना किछि पाप আজি भी आम भितर अछि आ আজি भी आमर पिता डाकुचंती आदम आदम वीरेंद्र वीरेंद्र आमर पाप अक्षमणीय अटे आम ईश्वर आज्ञा विरुद्ध जदि जाइचु तांकर कथा जदि मानिनु तार क्षमा नहीं प्रिय माने किंतु अनुग्रह जुग प्रभु जीशु आम पाई अनुग्रह नहीं कि आसिले अनुग्रह कौन केते जन धारणा आउ के जन ठारू मु सुनिची जे एटा अनुग्रह जुग जेते पाप कले भी प्रभु क्षमा मागले क्षमा दे देबे किंतु प्रकृत रे सेई कथा नहीं प्रिय माने हमर पाप क्षमणीय नथिला किंतु प्रभु जीशु आसीबा द्वारा से हमको दया कले से हमको अनुग्रह कले और आमे जदि पापरु फेरिबा आमे जदि पाप को परित्याग करदबा और तांको पाखकु फेरी आसीबा ताहले से अनुग्रह करी कि हमर पाप जग क्षमा कर देबे जाकि क्षमा योग्य नथिला से हजिगला पुओ परी से बापा के विरुद्ध जहाँ भी करतला बापा सब किसी की क्षमा कर देले जेतेबेले घुसुरी चरौथला सेतेबेले नुई जेतेबेले तार संग साथी मान साथी मिसी धन को उड़ौला सेतेबेले नुई जेतेबेले धोकरे सोउतला सेतेबेले नुई जेतेबेले चिरा ड्रेस पिंधितला सेतेबेले नुई जेतेबेले फेरी आसिला बापा को पति सेतेबेले बापा ताको क्षमा कर देले सेतेबेले तार करथवा प्रत्येक काम को से भूली गले आज परमेश्वर आमर सृष्टिकर्ता पिता आपण को मते अपेक्षा करछंती केतेबेले आमे फेरी आसीबा केतेबेले तांकर प्रेम को आमे जानिबा केतेबेले आम भितरे तांकर से निस्वार्थ पर प्रेम को उद्रेक करिबा केतेबेले आमे तांकु प्रेम करिबा केतेबेले आम प्रतिवासी मान को प्रेम करिबा यस प्रेम माने आमर परमेश्वर प्रेमिक परमेश्वर आमर बापा जहाँ आमे भी ताहा हेबा आमर मन जीशुकर मन परी हेउ वाक्य लिखा जाए आम भितर आनंद अच्छी कि नहीं प्रिय माने चिंता करबा ए सब गोटे माप काटी बोली धरी नबा आमे स्वर्ग राज्य योग्य हो सारी चुकी नहीं जदि किछि कमी अछि ताहेले आजी ठारू आमे आरंभ करिबा जे आम भितर जो कमी अच्छी स्वर्ग राज्य योग्य हवा पाई ताकू आम भितर आमे उद्रेक करिबा आमर पिता प्रेमिक अटंती आमे प्रेमिक हवा आमर पिता सब बेले आनंद रखती आ से चाहती तांकर पुओ झियो आनंद रखती दुखरे हो सुखरे हो विपदरे हो आपदरे हो प्रत्येक परिस्थिति रे आमे खुशी हबा एसके माने गत काली कथा मो जीवन रे केबे एंती जर हिने माने मोर स्त्री कहूतिले मोर लुगा पटा असंजत हेले भी मु जानी पारु नहीं
दिन 2टा पर्यंत आमे टाउन को जाइथिलु शॉपिंग थिला हेला बेलू मते टी खराब लागिला पास घर को पहुंचला परे एते भीषण ज्वर है जहाँ कि इनटॉलरेबल मो जीवन केबे एते ज्वर ही नहीं दिन सारा खाइबा पीवा सब किछि बंद आ कंबल घोड़े शुई पड़ली मते कहउछंती घरे जाई कि ब्लड टेस्ट करो आ पुतरा को डाकी दीजंती आ ब्लड टेस्ट करो डॉक्टर पाखु जाओ मु किंतु এই কথা জানি যে মোর সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦେହ କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ ଏଇ ଦେହ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଦେହ ବିଷୟରେ କେବଳ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ ଏଇ ଦେହ ବିଷୟରେ ସେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ କାରଣ ଏଇ ଦେହ ଯେମିତି ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏଇ ଦେହ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ଏଇ ଦେହର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯେମିତି ମୋର ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରୁଛି ଏ ଦେହର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବି ପାଳନ କରୁଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି यार दायित्व नबाकू तो मत ये रखुच्च शरीर मोर यही सत्यता मुझे जाने प्रिय मैंने मु ग्रहण कर शरीर जत्न सी ने ये कथा मु विश्वास करी मु गोटे टैबलेट नहीं मु 17 वर्ष है जेबे मु जीशु को जानिली जीशु को ग्रहण कली प्रकृत से दिन ठार आज पर्यंत गोटे टैबलेट नहीं गोटे इंजेक्शन नहीं ना यस ब्लड टेस्ट करी मत कौन है मत साक्ष्य दबा पड़ो से ब्लड टेस्ट करी काली मत ब्लड टेस्ट कली संध्या बाध्य करके मत नेले काली मु ब्लड टेस्ट कली मत ब्लड इन्फेक्शन बाहर डॉक्टर कहले मेडिसिन नवा मु मना कर देली कारण मु जानी मोर शक्तिदाता मोर आरोग्यदाता से मो भितर जीवित अच्छा आ मु कहली 2 दिन भितर ये देह कौन इनफेक्शन रही हालेलुया आ फेरला परे मोर जर कुआड़े पड़ी हालेलुया राति आराम से शुईली राति तो खाइबा इच्छा है से पेज गोटे ग्लास पीली रुटी खाइबा कहले भात खाइबा कहले मु मना करदेली इच्छा नहीं किंतु एबे इच्छा होची एबे मु सुस्थ हे सारिची मु कहूतिली जे 2 दिन बोली कहली किंतु परमेश्वर एबे ही मते सुस्थता दैछन्ती आ आपन को हमर मान को अनुरोध मोर स्वास्थ्य पई मोर सुस्थता पई प्रार्थना करबी असतु हमने माने काको परिबा हमनकर मन जीशुकर मन करियो हमें हम जीवन रे शांति आनिबा शांति आम भितर अच्छी प्रिय माने आत्मा फल स्वर्ग राज्यर फल जदि स्वर्ग राज्य आम भितर अच्छी ये शांति आम भितर अच्छी ये आनंद आम भितर अच्छी जदि आम घोड़े दबा घोड़े देकी शैतान फल जदि आम जीवन में आनिबा आम उपर निर्भर कर प्रिय माने प्रभु चाहती आम स्वर्ग राज्य योग्य हवा आसतु ये स्वर्ग राज्य कौन अटे टिके देखिबा माथ्यू 13 पर्व टी बाहर करिबा माथ्यू 13 पर्व तार 24 पद समय हो गेलानी गोटे दृष्टांत दे कहिले स्वर्ग राज्य आपण क्षेत्र रे भल बिहन बुणी थिया जणे व्यक्ति सदृश 26 से पड़िबा मात्र लोके निद्रा जाइथिवा समय रे तांको शत्रु आसी से गहम मध्य रे बाळुंगा बुणी देई चली गला जेते बेले पत्र बाहरी फल फळिबा को लागिला सेते बेले बाळुंगा मध्य देखा गला आमेन स्वर्ग राज्य दृष्टांत दौरान प्रभु जीशु
ନିଜର କ୍ଷେତରେ ନିଜର ଜମିରେ ଭଲ ବିହନ ବୁଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଶରୀରକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଶରୀରରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ନିଜର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହିଁ ବିହନ ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ବିହନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଣିଛନ୍ତି ଆମ ଦେହ ଭିତରେ। ଏଇ ଶରୀର ହଉଛି ସେଇ କ୍ଷେତ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଗହମ ମଧ୍ୟରେ ପାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣିଦେଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ, ଯେମିତି ହବାକୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲା, ପ୍ରଲୋଭିତ କଲା, ତାହା ତ ସେଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣିବା ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଲୋଭନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଇଯାଉଛୁ, ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଇ ଶରୀର ଆଉ ସେଇ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ସେ ଏଇ ଶରୀରକୁ, ଏଇ ମନକୁ, ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କରି ରଖିବା କି ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟ କରିବା। ଫେରିଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇସାରିଛୁ, ଯଦି କିଛି ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି ଶୈତାନର, ଆଜି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିଠାରୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, କୋଟି କୋଟି ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ସାଧୁ ସିରାଫ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜିଠାରୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଦେଖାଦେଉ। ଶୈତାନର କୌଣସି ଅଂଶ ଆମ ଭିତରେ ନ ରହୁ। ଶୈତାନ କିଛି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ, ଶୈତାନ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ କଣ ଦବ? এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ, এই ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେ ଯେମିତି ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଭିତରକୁ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ତାକୁ ଧରିଥିଲେ, ଆମକୁ ସେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିବେ, ଆଉ ଦୂତମାନେ ଆସି ପୃଥିବୀରୁ ଆମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନେବେ। ଆଜିଠାରୁ ଆମକୁ ଆମେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ବୋଲି ନିଜକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପାପ ହିଁ ହଉଥିବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସିବା, କାରଣ ମହିଳା ପୋଷାକ କିମ୍ବା କଲର ପୋଷାକ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବସି ଦେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛୁ, ତାହେଲେ ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ପବିତ୍ର, ମୋର ପିତା ମୋର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର। ଏଇ ଶରୀରକୁ ସେ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଶରୀରକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେ ଯୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପାପ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଆଜିଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହବା, ଆଉ ସେ ଆମକୁ କଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ହବା, ଆଉ ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ହବା, ସେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେନ୍, 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 ଆମେନ୍। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଖାଇଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ।